आयज चॅप्टर केसीचे हियरिंग आशिल्लें 11 वरांचेर डेप्युटी कलेक्टर बाब मिलिंद वेळीप हाणें कॉल आवट केल्लें. त्याच भशेन आमकां म्हजेर आनी बाय उशाचेर दोगांयचेर चॅप्टर केस रजिस्टर जाल्ल्या. पूण PIN म्हाका सांगलेलें जितेंद्र बाब नायक हाणें म्हाका सांगलेलें इट इज जस्ट NC म्हणून. पूण आयज ती चॅप्टर केस जाल्ली आहा. पूण बरें आहा, प्रॉब्लम काय ना, केसी आमी घेयत आहा लोकांक लागून, लोकांच्या कामाक लागून. आयज आमचे बरोबर एक्कंपनी करपाक मॅडम प्रतिमा कुजिनो आमचे बरोबर एडवोकेट, ते सर एंटनी डिसिल्वा हे आयज आमचे बरोबर येयल्ले आहा. आनी हांव जेन्ना कलेक्टर ऑफिसान गेलो तेन्ना म्हाका कलेक्टरान पयलीं म्हटलें मेशू ही पालोलो मिटींग रामा काणकोणकराक लागून आसली न्हू. सो आय सेड इट इज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. म्हटल्यार गोंयान जे गुंडाराज खंयी चलतले ताजेर ही मिटींग जातली. पयर नावेली एक भुरग्याक पुलिसांनी मारलो, ताजी ब्रेन हॅमरेज जाली. प्रतिमा कुजिनो जावं एंटनी सरान इशू घेतलो, जावं आख्या एक्टिविस्टांनी काल प्रेस घेतली. पयलीं ताणें घेतलो आनी हो इशू आयज वयर सोडून ताची FIR जावन तो सस्पेंड जाला PSI. तर बाकीचे आतां इन लायन आहात, ताची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हें सगळें जाता आसतना काल गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजान थिंगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सांग्यार अमित नायक जो रिपोर्टर आहा ताजेर एटॅक जालो, ताका जित्तो मारपाचो प्रयत्न जालो. ताजी आमी जेन्ना उलयले तेन्ना कलेक्टरान म्हाका विचारलें मेशू तुवें अमित नायक आनी बाकीच्या इशूचेर कित्याक उलयलो, तूं रामा काणकोणकराचेर तूं उलोवपाक जाय आशिल्लो म्हणून. अरे जेन्ना हांव एक सांगता गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज म्हळ्यार फक्त रामा काणकोणकर न्ही, रामा काणकोणकराक बरोच मारलो, एक ST समाजाच्या लिडराक बडयलो, तोंडाक शेण काडलें, हें आमकां वायट दिसलें. पूण कॅन्डलायट काडली. पूण ताजे बरोबर आमचोय गांवभाव अमित नायक हाका जित्तो मारपाचो प्रयत्न रातच्या टायमार जालो 34 दिसांनी, तेवूय आमकां वायट दिसलें. तेवूय आमी उलयलें. फाल्यां आनी कोण उशाचेर एटॅक जातलो आमचे, तेवूय आमी उलयतले. बंद रावचें ना. एक क्लियर कट मॅसेज वचपाक जाय. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज म्हणटकीर फक्त रामा काणकोणकर न्ही, प्रत्येक गोश्टीचेर कोणाचेर इनजस्टीस जातलो ताजेर प्रत्येक फावटी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आनी आमी एक्टिविस्ट उलयतले, कोणाचेर स्टॉप करपाक जायना. त्या उतराक हांवें कलेक्टराक म्हटलें की आयज तूं म्हणटा रामा काणकोणकराची मिटींग आनी तूं कित्याक उलयलो काय म्हणून बाकीचे इशू आयज ताणें म्हटलें सुभाषाचें नांव काडनाका म्हणून. उशा उलयता आसतना हांवूय म्हणटा ही कंप्लेंट केल्या सुभाषाचेर कोणें इशू उलयला म्हणून. सो सुभाषाचें नांव येवपाकूच जाय. सुभाषाचें नांव आमी काडलें ना, सुभाषाचें नांव कंप्लेंटान आहा. कंप्लेंट जी बरयल्या तातूंत सुभाष फळदेसाय MLA हॉनरेबल MLA सांगे हॉनरेबल मिनिस्टर कॅबिनेट ऑफ गोवा अशें बरयल्लें आहा. आनी जेन्ना हें इतलें क्लियर कट बरयल्लें आहा तेन्ना ताचें नांव येतलें. एक क्लियर कट मॅसेज वचपाक जाय. ही दादागिरी, ही गुंडागिरी सांगे आमी होपोवन घेवचें ना. म्हाका दिसलें सुभाष बरो कापस्ता दिसो म्हणून, पूण फक्त ह्यो वात्यांची इतली तुका गरमी लागतली ही हांवें केन्ना चिंतूंक ना. अरे वात्यो त्यो तलवारी न्ही त्यो, वात्यो पेटयन तर सुभाषाक इतली गरमी लागता जाल्यार हाज्या मुखार 27 तेन्ना कितली गरमी लागतली ही सांगेकारांनी चिंतपाची गरज आहा. अरे सादी कॅन्डल लायट पेटोवन आयज तूं ह्या लोकांक नोटीसी काडटा. ह्या बायलेक तुजे BJPचे मंडळ नालायक म्हणटा. एक बायल मनशाक नालायक म्हणलें वयता, एक बायलेचो रेस्पेक्ट वाऱ्यार घायलो वयता. राखी नायका अशेंच आनी कितें तरी म्हटलेलें. आयज बायलो म्हणटा त्यो सेफ ना. ज्यो सुभाषाक जय जयकार करता, ज्यो सुभाषाक बऱ्यो म्हणटा त्यो बायलो बऱ्यो. फुलां मारपाक जाय, आरती ओवाळपाक जाय, हें कितें चल्लेलें आहा. पूण हांव एक सांगता सांग्यार जेन्ना वायट जातलें तेन्ना आमी उलयतले. कोणाच्यान तो आवाज बंद करपाक जावचो ना. 2012 ती दादागिरी चलताली, गुंडागिरी चलताली, ते दीस काबार जाल्ले आहा. हे 2025 आनी ह्या 2025 जें कितें सांग्यार बरें जावपाक जाय तें बरें जातलें. गुंडागिरी जावची ना. रामा काणकोणकर ST समाजाचो लिडर, जो ST लोकांक रिजर्वेशन मेळपाक जाय, ST लोकांक जॉबाक रिजर्वेशन मेळपाक जाय, इलेक्शन सिटांनी रिजर्वेशन मेळपाक जाय, हाका लागून झगडलेलो मनीस त्या लोकांक मारले. ST समाजाक तुमी इन्सल्ट केलो, त्या मनशाक लागून आमी कॅन्डल लायट काडली. अमित नायकाक जो OBC एक बहुजन समाजाचो मनीस, ताची बायल एक पंच आहा जो स्वत सांग्या वयले मुखार ताका लागून उलयलें. सरांनी त्या टायमार अमित नायकाक व्हिडिओ काडले, उलयलो सर, आमी पिशे जाले ना. हांव एक सांगता हो कंप्लेनंट जो आहा राजेश गांवकर, थोडेच दीस राव, सगळ्यो गोश्ट्यो भायर येतल्यो. हे खंय कोण इनवॉल्व आहा, कसले 2 नंबर कितें जाता ते इनवॉल्व जातले. आनी प्रज्वल गांवकर जो आमचेर कंप्लेंट करता, अमित नायकाच्या केसीन हो ताच्या चार्जशीटीर नांव आयिल्लें आहा की ही इज अ एक्युज्ड.
इन अमित नायक एटेक केस आज चार्जशीट फायल जाल्ली प्रज्योत गांवकाराच्या नावाची हांव केन्नाच प्रज्योत गांवकाराचेर उलोवं नासलो अमित नायकाचो इश्यू जाला फक्त अमित नायकाक जस्टीस मागतालो प्रज्योत गांवकाराचें नांव मेसून केन्नाच घेतलें ना राजेश गांवकाराचें नांव मेसून केन्नाच घेतलें ना पूण जो रिंग मास्टर हाणें जस्टीस दिवचो हें मागताले पूण आयज तूं ह्या लोकांक मुखार घालता राजेशाक मुखार घालता प्रज्योताक मुखार घालता आनी दादागिरी सुभाष जी सांग्यार चलयता ती चलोवपाक आमी दिवचे ना आमी ओगी रावचे ना हाज्या मुखार कितेंय जालें जाल्यार संपूर्ण सांगेच्या लोकांक रस्त्यार हाडून ह्यो गोश्टी आमी करतल्यो कारण ह्यो दादागिरी चड जाल्यो म्हाका कोर्टाचेर विश्वास आसा आय हॅव फेथ इन ज्युडिशरी म्हाका कायद्याचेर विश्वास आसा की कायद्यान ज्यो गोश्टी जाता त्यो कलेक्टर करतलो आनी जी 19 तारखेची डेट दिल्या त्यावूय डेटीक आमी हांव आनी उशा एक रिस्पेक्ट दिवन डेप्युटी कलेक्टराच्या खुर्चीक रिस्पेक्ट दिवन आमी हांगा येतले आनी म्हाका ह्या कोर्टाचेर विश्वास आसा की कोर्ट आमकां जस्टीस दितलो म्हणून